Shalom menjua-jua kekelangan Tuhan, ijapa pe kita ringan. Ibas Pak Saenda, jumpa kita ibas bahan PA Moria tanggal 23 Maret 2025. Maka guna pebagesi pengangkanta karena kata di bata, mari si pindo kepentaran mandi bata arah pertotonta ertoto kita. Kelang ate Tuhan tetap nemani geluh kami, katakan bujur kami, ibas krina pemerendu Tuhan. Pak Saenda, ate kami ngaloken karena katandu, sampati kami alu kesandu sibadia, gelang asuk kami ngantusi karena kata Tuhan, sinari jadi kami pelaku firmandu. Iba segar anakdu Tuhan Yesus Kristus kami rah ertoto. Amin. Kekelangan Tuhan bahan PA Moria, ibuat erpalaskan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, alu tema kepate ibas kecibal teman. Alu tujuan gelah Moria si pemena, nuriken uga Elisa kepate nandangi di berumbalu-balu. Si peduaken terbuka ras kepate ibas perbeben geluhna. Kekelangan Tuhan ngidah perkembangan zaman si semakin modern, pemakaian handphone erbangsa tingkat individualisme semakin meningkat. Ija ibas kepulungan, banci lanai si perkuanan, tapi ngu sibuk memainkan HP na masing-masing. Maka anak-anak pe megati ia ibas ilebuh nandena lana ia ngalui kita kan sibuk handphone. Maka biak individualis mengikis biak kepate semakin memudar. Maka arabahan PA Morianta sekalenda kita ingatkan mulihi karena dampak ibas kita kepate nandangi teman-teman ta bagi si ilako ke Nabi Elisa erpalaskan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Kekelangan Tuhan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 menurikan karena Elisa nampati diberu balu-balu musil. Diberu balu-balu merupakan dehara bekas anggota terpuk nabi-nabi si merupakan skala si erkemalangan dengan biar mandi bata janah engko mate. Maka perbulangan na mate langen cana dingken deharana ras 2 anakna dilaki tapi pena dingken utang. Janah penagih utang reh ke rumah di berumbalu-balu guna nagih utang perbulangan. Tapi kita kan utang perbulangan la tergalarina maka penagih utang ibuatna atena anak-anak gelah jadi budak ganci penggalari utang perbulangan. Maka rahinda nuriken man banta maka sekali pe kita sekala si kemalangan mandi bata lah berarti kita pulah ibas kini seranari. Janah keluarga di berumbalu-balu enda ibas masa geluh perbulangan ras kencamate perbulangan maka si menjadi perbebena masalah ekonomi. Bagi sita ibas kegeluhan enda kerinana membutuhkan uang. Memang uang bukan segalanya tapi adilalit sen nanamna bagi mate. Nah kekelangan Tuhan ibas geluh enda lit 2 hal siar bangsa jantung berpacu cepat. Si pertama paksa jatuh cinta. Selaku Moria tentu nggak igejap kena terutama ibas paksa muda. Si kedua kan paksa jatuh tempo, kreditan, entah pe utang manggalaran. Janah sen lengalit. Maka dijamin jantungnya lanai aman. Maka lit kala ibas reh tukang kredit entah pe penagih utang cibuninya dari katakan naman anak entah tetanggana katakannya sangana kula jenda ningan rakape anak entah tetangga katakan pak sana ialah rumah berbohong demi kebaikan tetap saja berdosa. Apa ika enda iba situasi di berubalu penagih utang mindo gelah anak jadi budak guna galari utang perbulangan minggu banci si bayangkan uga jantung diberu simbalue gu pasti desken debet-debet kidu janah arah enda nuriken mungkin utang perbulangan enggo mbak sah makalanai tergalarisa. Maka kekelangan Tuhan adik kita selangku kalak karo maka anak emang merupakan buah bara artinya anak erta si paling maharga arah krina erta entah pe anak segalanya. Maka dinggo katakan anak erta si paling mahargana entah anak segalanya maka kai pe ikorbankan guna anak. Maka selaku orang tua uga dia mbak na utangnya lah bonggit mengorbankan anaknya jadi penggalar utang.
Silit rela nge orang tua utang nambak bak guna kinulin anak-anakna. Mi bagi? Maka iba situasi simberat diberu balu-balu dahi Elisa. Digenurikan karena situasi kegeluhanna. Elisa sekala nabi. Bagi bangsa Israel, nabi abdi Allah. Entah pe perpanjangan tangan Tuhan. Maka paksan diberu balu-balu dahi Elisa. Artinya diberu balu-balu ku Tuhan di bata. Maka nina Elisa man diberu balu-balu kai banciku bahan man badu. Turikan man bangku. Kai silit ibas rumahdu. Kai silit ibas rumahdu artina potensi silit ibas diberu balu si banci ikelola. Sebab manusia tubuh kudonienda iberikan Tuhan masing-masing potensi ibas dirina. Adi potensi ikelola dijamin labanci lah laman. Labanci laman. Pasti man adi sipake potensi ta alu mahuli. Maka nina diberu balu ngalui. Kai pelalit sekatan sada guci kiti-kiti isin minak saitun. Maka nina Elisa man diberu balu to pinjam guci lume man teman-teman du sada kuta asa si terpinjam kendu. Kenca bage laus kam ras anak du ke rumah du eruk pintundu jenari isi guci si lume alu minak saitun silit ibas guci si kiti-kiti jenari piserkan tiap guci si enggodem. Arah ena nuriken maka gunan datken pasu-pasu lali si instan. Tapi lit proses si harus ikerja keras inikmati. Maka kai si katakan Elisa tanpa sekeba bahranan minter ilakoken ituruti diberu balu-balu maka kenca si diberu balu-balu ras anakna laus ke rumahna ierukna pintuna ibuatna guci kiti-kiti ingan minak saitun jenari minak saitun ituang kena kukrina guci si enggo ipinjamna arah teman-temanna sada kutana. Alu anakna si mereka saman bana. Arah enda terida lit kerjasama kinersadan antara nade ras anak. Maka kenca guci krina enggodem isungkun nama anakna entah lit denga tole guci silenga isi. Maka nina anak ngaloi lanai lid. Maka minak saitun ngadi maler. Arah enda nuriken maka enda memujijat si ilakoken di bata erkelangken Nabi Elisa. Maka kenca bagai laus ma diberu balu mulih kendahi Nabi Elisa janah nina Nabi Elisa manbana. Dayaken krina minak saitun jenari galari krina utang du selebihna bias denga guna bekal dum geluh ras anak-anak du. Nah kekelangan Tuhan, arah 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 enda teridah Nabi Elisa kepate nandangi perwewen kegeluhan diberu balu si paksana terjebak utang perbulanganna singgo mate. Nah diakonia terbagi menjadi telu. Sada diakonia karitatif. Artinya mereka bantuan secara langsung. Contohnya mereka sen, mereka pangan, mereka bantuan man kalak si terkena bencana alam, mengunjungi kalak si sakit. Maka kenca bantuan ekri, maka bantuan elanai lid. Si beduakan diakonia reformatif. Artinya mereka bantuan modal dengan ngajarkan keterampilan. Contohnya mereka alat pancing dengan ngajari cara memancing. Maka diakonia reformatif disebut diakonia pembangunan. Si petelukan diakonia transformatif. Artinya lah terjeng mereka bantuan langsung bagi pangan, bagi pela terjeng mereka modal ras ngajari keterampilan, tapi memanfaatkan sumber daya si imiliki guna datkan penghasilan. Maka diakonia transformatif disebut sebagai diakonia pembebasan. Adi menurutku diakonia si ibrekan Nabi Elisa mandi beru balu-balu diakonia transformatif. Ija tridah ulihna utangna tergalari, anakna selamat lah jadi budak, jenari berkelimpahan, minak saitun si sisa denga si banci ipake guna bekal geluh, entah pi banci ipake guna menjadi berkat mangkala si dewan. Maka arah penampat si ibrekan Nabi Elisa
tuhu erbansa di berumbalu-balu eras anak-anakna bebas arah belenggu perbebena ema utang. Maka secara pribadi inta banci si gejapkan maka perasaan di berumbalu-balu ras anak-anakna tuhu merdeka, lega, senang, tenang. Tapi kata di bata ngajarkan man banta riahan mere asangken ngalo. Maka ibas ngosit dah uga ulih kepate si lakokan Nabi Elisa dengan uga perasaan di berumbalu-balu ras anak-anak na ibas ngoi sampati. Maka suwe teman tangatakan kepate nandangi kecibal teman. Maka marilah si bereken dirinta guna kepate nandangi teman-teman ta. Lagi dengan kita ngasuk berdiakonia transformatif bagi silakokan Nabi Elisa, labo dalih diakonia reformatif silakokan. Bagi pea di lengah kita ngasuk berdiakonia reformatif, diakonia karitatif silakokan. Sebab diakonia siapai pe silakokan, mereka dampak simaba kemalaman nate. Maka bentuk kepate ela melulu mereka materi, tapi baci berupa waktu, tenaga, pemikiran, pengajaran, ilmu, skills. Jenari, engkai maka kita harus kepate nandangi jelma sinterem sebab kegeluhan enda pegancih-gancih. Pegancih-gancih tawa, pegancih-gancih tangis, hanya saja waktu nasi berbeda. Maka kita ikatakan makhluk sosial sila bancing geluh tanpa bantuan kalak si deban. Maka kata di bata ngajarkan ibas Galatia 6 ayat 2, si sampak-sampatan lah kam ibas mabababan geluh enda, alu bagi enggo kap isah kendu undang-undang Kristus. Jenari Filipi 2 ayat 4 ngatakan, olah keperlu saja ngencayu kurindu, tapi perdiateken keperluan kalak si deban. Maka dalani kegeluhan enda, lah banci egois, serakah, individualis, sebab labo kita ngasup tanpa kalak si deban. Maka arah PA Muria enda, marilah si bereken dirita guna berbagi kepate nandangi kalak si deban arah kai silit ibas kita. Cenari ibas perbeben si ialakan di balu-balue, ia mindo penampat ku Nabi Elisa si merupakan abdi Allah entah pe perpanjangan tangan Tuhan, janah ulihna pembebasan jadi si kerajanganna. Jadi arah enda ngajarkan man orang tua Muria, terkhusus pe ibas masa-masa minggu passion enda, gelah kai pe si jadi perbebenta, olah putus asa, olah muak dalam pintas, olah lari dari masalah bahkan memberontak janah nalahkan Tuhan, tapi tetaplah kita meteruk ukur mindo penampat mandi bata bagi si ilakokan di berumbalu-balue, sebab ibas di bata lalit si mustahil. Amin. Rejeng jeda karena kata di bata, ras kita artoto kita. Bujur Tuhan, kelang atendu tetap memani geluh kami, katandu pe nggo ialokan kami. Maka ajari kami tetap erpengeres man Tuhan, jenari kaislip ibas kami, pengasup kami, punah nampati kalak si beban. Arah kegeluhan kami, cimasin terem, datkan pasu-pasu. Maka pasu-pasu kegeluhan kami, gelabanci kami, jadi pasu-pasu manjil masin terem ijapa pe kami ringan. Terpujilah Tuhan serasa lalap, ibas gelar anak lu Tuhan Yesus Kristus kami artoto. Amin. Selamat melayani Man Banta Krina, selamat menikmati PA Muria, dibatasi masu-masu, menjua-jua. Shalom.